किंतु प्रथमे ए भणजा को थरे देख तापरे तम विवेक विचार अनुसार निष्पत्ति नब आलो देखुन देख कौन भावुच नाई नाई तो ताहले कौन देखुच देखुछे बलिष्ठ बाहु प्रशस्त वक्ष ओ आकाशणीय चेहरा ताहले बाह्य अंग देखि एतिकी कहि पारिल किंतु ए अंतरर भाव भावना को पढ़ी पारिन कि जानि पारिन माने मानेटा हला मो हृदय खोला हृदय हाँ तो मो हृदय प्रति स्पंदन रे तुमरी सत्ता अनुभव करे इमा सतरे मो हृदय रे खाली तमे ही तमे मु किछि बुझी पारलिनी किसी बुझी पारे ना माने मु तुमको भलो पाइलो कण कहला थरे कहिला मु तुमको बहुत भलो पाए मु किंतु तमके भल पाइने चिन्ह नाई जन नाई तुम तुम परिचय भी जानिनी तमे के कौन करो एते बड़ निष्पत्ति नहीं पारल केमिति मु किए तमे जानिन मोह चिराणी चंद्रावती माउती झ पद्मावती राजा जे कथा जानिबे ना ताले छतरे तुम तंटिउ काटी हाथ रे धरई देबे लबले लबले आलो जानी बोली तो एते बड़ निष्पत्ति नहीं मु हूँ राजा प्रताप केसरी अंग रखे बाघेश्वर बाघेश्वर बाघा बाघा आ तुम झील हो ना कहीं के मु कहली पर तुमको भल पाएनी बोली अरे मु कहली पर मु सेमिति का झील न हो बोली तुम एठी गला नते तुम जाई कि राजा का अगर सब सत कथा कहि देबी तुम एठी न जीव ताले मु चली जाउछे मामलो हल देखलो देखुची बाबा अरे माँ राजा घर बोली केते देखे होउच सही राजा प्रताप केसरी केते मारात्मक प्राणी तमे जानि न सही राजा उराणी परा दिने तम बापा माँ को विष देई मार देथिले आउ सही राजा प्रताप केसरी उराणी चंद्रावती को तमे निज लोक कहि छाती पिटुच माँ हाँ तमको को स्थान राणी रखी सारलेनी तमे टिके निजे विचार करो माँ हलो झियो एई देखुनु तोर बयस गड़ी जावाक बसिलानी अथच कौ दिन तुमर भल बंद इच्छा अनिच्छा सुख दुख यही विषय से राजा उराणी केबे चिंता कलानी माँ नाई लो झियो से केबे चिंता करबनी खाली तो पक्षरु तू चिंता करुथा କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ରେ ମା ଦେଖ ମା ମୁଁ ତୋ ବାପା ବଦଳରେ ବାପା ପରି ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଝିଅ କରି ନେଉଛି ମା ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ଆଉ ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ନିଜେ ତୁ କରିପାରିବୁ ତୋର ଭାଗ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉଦୟ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ରାଣୀର ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବୁ ରେ ମା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ ମା हे भगवान तुम सत कहूच सतरे से राजा राणी यारी पछरे ये मुंड दृश्य अच्छे सत कर मत कौन करने को हम हलो माँ तुम्हें जदि खराब न भाव ताहले मु सब सत कथा गुड़ा कहीदे देख माँ देख मो भणंजार कौन किसी अभाव ना ऊपर तल तलु ऊपर सबुथिरे पूरा फिट लो माँ
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଆଉ ତମର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟତାର ବୁଦ୍ଧିବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଉ ମୋ ଭଣଞ୍ଜାର ବାହୁବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏହି କୌଶଳ ଯଦି ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରିଥିବାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ ଝିଅ। ଏଣିକି ମା ତମ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି। ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମା, ତମ ବାଟ ତମେ ଦେଖ, ଆମ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। अरे रुह कहली परा मते भारी लाज मारी तमे जाओ ना। अरे रुह कहली परा अरे रुह କୁହ। तमे मते मते खराब भाबिला। ନାଇଲୋ, ଭଲରେ ଖରାପ ନ ଆସିବ ବୋଲି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଛି ଥରେ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଭୁଲିବିନି କେବେ ଏ ଜୀବନରେ। ए सतंग मते एते भलो पा। ହ୍ୟାଲୋ, ସତରେ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ए मो भी तमको मो जीवन अधिक भलो पाए। अरे हाँ आज ठे तमर मोरा प्रेमर संपर्क रहिला। ନିଶ୍ଚୟ। मु कथा दउची कोनसी परिस्थिति रे के काको धक्का दे देनी। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ଆମ ଏ ମିଳନ ଯୁଗ ଯୁଗର। सतरे ताहले आस आमे देह प्रेमी जुगल ए रंगीन दुनिया रे हजी जीवा। ଆସୁନ आस दासी परिचारिका माने यथाशीघ्र रानी अंतपुर हाजिर हुआ। रानी चंद्रावती के गर्भावेदना आरंभ हो गलानी। तेरे मासुची प्रिय तेरे मासुची रानी भगवती गर्भवेदना आरंभ हो गलानी। मासुची प्रिय मु आसुची। ଶୁଣ, ଆଗ ମୋ ପୁରା କଥା ଶୁଣି ନିଅ। ରାଣୀ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ମହାରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦବ। अरे ना असंभव या केवल संभव हो पारिबनी। हे भगवान तुम कौन कहूच से होचंत मनि जपा मु पारिबिनी କଣ ହେଲା? ଏତିକି ଟିକେ କାମ କରିପାରିବନି? ମନେ ରଖ, ଏଇ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦିନେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି ଟିକେ କାମ କରିପାରିବନି? ତାହେଲେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ତମେ ତମ ବାପାର ଝିଅ ନୁହଁ। अरे ना मु पारिबे मु बापर झियो मु पारिबे। रानी चंद्रावती निज अपाहले मध्य प्रसव समय मत तंती जीवी मारिदेबे। मु पारिबे मु बापर झियो ताहेले मु आसुछे। निश्चय।
କେଶରୀ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁନି ତୋର ସୁନ୍ଦର ସଂସାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତମ୍ଭ ରଖେ ଏ ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ରଖିছে ଆଲୋ ଚା ପଦ୍ମାବତୀ ଚା ତୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ହାସିଲ କରିବି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଧ ଔଧ ଚଳିଲେ ନିଆ ଲିଭିଲେ ପାଉଁଶ ସେହି ପାଉଁଶରେ ତିଆରି ବାରୁଦକୁ ପହଞ୍ଚାଏ ବାଘା ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା ବାଘା